الحمد لله وكفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. جس معاشرے کے اندر بد امنی، فساد اور اضطراب ہو، تو ایسی صورتحال جو ہے وہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. بد امنی، فساد کی صورت میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی امن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. علوم و فنون کی ترقی رک جاتی ہے، صنعت کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، اور معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ مستقل طور پر خوف و ہراس کا شکار ہو جاتا ہے. اور جب انسان خوف و ہراس کا شکار ہو جائے تو پھر وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار نہیں لا سکتا. اور جس معاشرے کے اندر اور جس قوم کے اندر انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں نہ لا سکے تو وہ معاشرہ پھر بگڑتا ہے، وہ معاشرہ پھر تباہ و برباد ہوتا ہے، وہ معاشرہ پھر ترقی نہیں کرتا. حضرات ذی وقار، ہم جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو ہمارا مذہب ہے
وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے مذہب اسلام نے انسان کو خوف سے امن بھی بخشا ہے اور فساد سے بھی دور رہنے کی تلقین کی ہے، اور آپ دین اسلام کا مطالعہ کریں کہ صرف دین اسلام نے فساد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے دور رہنے کی تلقین ہی نہیں کی، بلکہ جو تلقین کو نہیں مانتا، نصیحت کو نہیں مانتا اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے سخت سے سخت سزائیں بھی رکھی ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بد امنی کا شکار نہ ہو۔ امن ہے تو معاشی استحکام ہے، امن ہے تو سیاسی استحکام ہے، امن ہے تو معاشرے کے لوگ خوشحال ہیں، امن ہے تو ترقی ہے، امن ہے تو قومیں عروج پاتی ہیں، اور اگر امن نہیں تو پھر قومیں جو ہیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، قومیں پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور قومیں جو ہیں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے، ان کے اندر زوال آتا ہے۔ تو حضرات جی وقار، دین اسلام نے امن کی طرف مائل بھی کیا ہے، انسان کو بد امنی سے روکا بھی ہے، اور پھر معاشرے کے بگاڑ کا حل بھی بتایا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاس 3 نعمتیں، گھر اپنا ہے، نیک بیوی ہے، اور دوسری روایت میں سواری اپنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں امن ہے، تو اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر نعمت ہے اس بندے کے پاس، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر، سفر کے لیے سواری، اور جہاں پہ وہ موجود ہے وہاں پہ امن ہے۔ تو امن بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے گئے، تب بھی اللہ سے دعائیں کی، اور کیا کہا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس بلد کو، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مکے کے لیے امن کی دعائیں کرتے ہیں، اور حضرات ذی وقار ابراہیم علیہ السلام نے پہلے روزی کی دعا نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہمیں پھل چاہیے، ہمیں گوشت چاہیے، ہمیں کپڑے چاہیے، بلکہ پہلے کیا کہا ہے کہ اللہ ہمیں امن دے دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ جس شہر میں امن ہو وہاں پہ رزق کی فراوانیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ امن ہو وہاں پہ انسان ذہنی طور پہ سکون محسوس کرتا ہے، جہاں پہ امن ہو وہاں پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ امن ہو وہاں پہ فضل ہوتا ہے اللہ کا، اور جہاں پہ امن ہو وہاں پہ زمین بھی اپنی برکتیں باہر نکالتی ہے، آسمانوں سے بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ والے شہر میں داخل ہو جاتا ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ امن والا ہو جاتا ہے، سکون والا ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر اپنے مال کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، اس کو اپنے خون بہنے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو اپنی عزت کا خوف نہیں ہوتا، اس کو اپنے مال کے چھن جانے کی پریشانی نہیں ہوتی۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو کیا مل جاتا ہے؟ امن مل جاتا ہے۔ تو امن بہت بڑی ایک نعمت ہے، امن ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ دعا کریں، خطبہ جمعہ ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو بھی امن اور سکون عطا فرما دے۔ حضرات، معاشرے میں امن کب ختم ہوتا ہے؟ معاشرے میں سکون کب ختم ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھیے، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے اندر وہ ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، سکون ہے، چین ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد بندہ ظلم کیسے کرتا ہے؟ حضرات ذی وقار قرآن کا دوسرا مقام، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج امریکہ ترقی کر سکتا ہے، یورپ ترقی کر سکتا ہے، آج انگلینڈ ترقی کر سکتا ہے، ہالینڈ ترقی کر سکتا ہے، فرانس ترقی کر سکتا ہے۔ حضرات ذی وقار کیوں ترقی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہے ہی کافر، اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دی ہے ہی مشرک، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، غیر اللہ کو پوجنے والے، ان کے لیے دنیا کی جو ہیں وہ سہولتیں ہیں، دنیا کا مال و متاع ہے ان کے لیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے، اس کو تمام سہولتیں ملتی ہیں، اس کا لباس بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا حضرات ذی وقار رہن سہن بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے پاس سہولتیں بھی موجود ہیں، ان کے پاس امن بھی موجود ہے، ان کے پاس حضرات ذی وقار معاشی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ حضرات کیوں؟ اسی لیے کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، اللہ نے دنیا میں ان کو جنت دے دی۔ کافر دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس امن کی دولت بھی ہے، ان کے پاس چین بھی ہے، ان کے پاس قرار بھی ہے، معاشی طور پر ان کو استحکام بھی ہے۔ ان کا ڈالر دیکھیں، ہمارا روپیہ دیکھیں، ان کی کرنسی دیکھیں، ہماری کرنسی دیکھیں، وہ جہاں پہ جاتے ہیں اپنے ڈالر کے ساتھ ان کی عزت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ اتنے اللہ کے نافرمان، فرمایا وہ لوگوں کے سامنے بھی نافرمان ہیں، انہوں نے ایمان لا کے منافقت نہیں کی، انہوں نے ایمان لا کے اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ آج ان کے ملک ترقی پذیر ہیں تو یہی بات ہے، انہوں نے ایمان بھی نہیں لایا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، بلکہ وہ کافروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور کافروں کے لیے اللہ نے کیا رکھی ہے؟ ڈیل رکھی، دنیا میں ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ اور مسلمان ایمان بھی لے کے آئے، ایمان لانے کے بعد شرک بھی کیا،
जब ईमान लाने के बाद शिरक कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन की जो दौलत है वो इनसे छीन ली। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु। फरमाया अमन चाहते हो तो ईमान लाने के बाद अपने ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट मत करो। जुल्म क्या है? इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि बंदा अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाए। अल्लाह के साथ शिरक करे। आज कोई भी बैठ जाए टीवी पे, जिस मर्जी टीवी को लगा लें, जिस मर्जी चैनल को आप देख लें, सोशल मीडिया पे देखें, तबसरा निगार बैठे होते हैं, तज्जिया निगार बैठे होते हैं। कोई कहता है आप ये काम कर लें आपकी मईशत ठीक हो जाएगी, आप ये काम कर लें आपकी मईशत ठीक हो जाएगी, आप ये काम कर लें आपको अमन मिल जाएगा, आप बार्डरों पे बाड़ लगा लें आपको अमन मिल जाएगा। अल्लाह कहता है उस वक्त तक अमन नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने ईमान के अंदर शिरक की मिलावट करते हो। ये अल्लाह का तज्जिया है और अल्लाह का हल है कि जो उसने दुनिया के लोगों को बताया कि लोगों हल चाहते हो, अमन बद अमनी का हल चाहते हो, अमन चाहते हो, तो फिर क्या करो? अपने ईमान के अंदर शिरक की मिलावट मत करो। आज देखें, औलादे देने वाली अल्लाह की जात है, तो मुसलमान क्या कहता है? कलमा पढ़ने वाला बाबा शाह जमाल पुत्र देवे रताला। हालांकि बेटा कौन देता है? यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा व यहाबु लिमन यशाउ इनासा। बेटे देने वाला भी अल्लाह, बेटियां देने वाला भी अल्लाह। बे दिगे ते पुत्र पता दिगे ते धी, ये हम नहीं बनाए। और हजरत बेजी वकार सऊदी अरब की आप तारीख पढ़ें कि जब वहां पे शिरक होता था तब उनकी हालत कैसी थी, अब वहां पे शिरक नहीं होता, अब उनकी हालत कैसी? सऊदी अरब में जहां भी आपको मिलेंगे वहां पे मसाजिद ही मिलेंगी, मदारस ही मिलेंगे, वहां पे आपको ये दरगाहें नहीं मिलेंगी। वहां पे आपको इंसानों के सामने झुकने वाले नहीं मिलेंगे, मुर्दों के सामने झुकने वाले नहीं मिलेंगे। वहां पे जब भी नजर पड़ेगी आपको अल्लाह के सामने झुकने वाले मिलेंगे। उन्होंने अपने पूरे इलाके को, पूरे खित्ते को शिरक से पाक किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन की दौलत से भी माला माल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआशी तौर पे भी उनको मजबूत किया है। आज हमारे यहां पे क्या है? हमारे यहां पे अजीब ही बातें हैं। 5-5 किलोमीटर के फासले पर यहां पे दरगाहें भी मौजूद हैं। यहां पे लोग अल्लाह को छोड़ के मुर्दों को सजदा करते हैं। यहां पे लोग अल्लाह को छोड़ के पीरों के पांव में पड़कर सजदे करते हैं। यहां पे लोग अल्लाह को छोड़ के आस्थानों पे अपने जबीने नियाज को झुकाते हैं। तो कहां पे अमन आए? अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। देखे रहमत कायनात मक्का में गए, सबसे पहले क्या किया? खाना काबा को बुतों से पाक किया। 360 बुत उन्होंने बनाए थे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम मेले पे जाती है, सारे के सारे बुतों को तोड़ देते हैं।
जो कुल्हाड़ा था, जो तोड़ने वाला आला था, उसको बड़े बुत के गले में लटका दिया। कौम पूछने लगी, इब्राहिम ये तुमने किया है? फरमाया बड़े से पूछ लो, बड़े से पूछ लो, बड़े से पूछ लो। बड़े से क्या पूछते? शर्मिंदा होके कहने लगे, नजरें झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम तुम्हें पता है ये बोल सकते नहीं। जो खुद ना बोल सके वो कैसे मुश्किल कुशाई कर सकते हैं? जो बोल ना सके वो कैसे हाजत रवाई कर सकते हैं? जो देख ना सके वो कैसे मुश्किलात को दूर कर सकते हैं? उस रब के दर पे आ जाएं जो रब हर वक्त देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है। पुकारने वाला कोई इंग्लिश में पुकारे वो तब भी सुनता है, पुकारने वाला कोई अरबी में पुकारे फिर भी सुनता है, कोई पंजाबी और उर्दू में पुकारे फिर भी सुनता है, कोई हजरत ज़ीवगाल पुर्तगाली में पुकारे वो भी सुनता है। वो हर एक की पुकारों को सुनने वाला है। और हजरत ज़ीवकार जिस वक्त पुकारो उस वक्त ही सुनने वाला है। उसने कोई मखसूस वक्त नहीं रखा, उसने कोई मखसूस वक्त नहीं रखा कि इस वक्त मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूंगा, बल्कि फरमाया उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मुझे पुकारने वाला जब भी कोई पुकारता है मैं उसकी पुकारों को सुनता हूं। इंसान को अल्लाह के दर से क्या नहीं मिल सकता कि वो अल्लाह का दर छोड़ के किसी और के दर पे जाए। अल्लाह सत्तार भी है, वहाब भी है। फरमाया अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मूतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद। मेरे नबी हर नमाज के बाद ये दुआ करते, अल्लाह जिसको तू नफा देने पे आ जाए कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जिसको तू नुकसान पहुंचाने पे आ जाए कोई नफा दे सकता नहीं। और एक बंदे को अल्लाह नफा देने पे आए, सारी दुनिया मिल जाए, उसको नुकसान दे सकती नहीं। तो फिर बंदा अल्लाह का दर पकड़े ना, अल्लाह का दर पकड़े। और एक अल्लाह का ही ऐसा दर है जहां पे बंदा जाता खाली आता है, लेकिन जब आता है तो अल्लाह उसको हर नेमत ही अता कर देते हैं। और देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिन मांगे आंखें अता की, बिन मांगे हाथ अता किए हैं। आप एक आंख की मिसाल ले लें, जब अल्लाह की तरफ से आंखें बंद हो जाए, नजर ना आ रही कोई चीज, डॉक्टर हैं आपसे बड़े बड़े पैसे लेंगे, बड़े बड़े पैसे लेंगे, एक आंख का ऑपरेशन इतने पैसे दे दें, और जब नजर ही बंद हो जाए अल्लाह की तरफ से, फिर डॉक्टर बड़े बड़े पैसे लेके भी कहते हैं गारंटी कोई नहीं, गारंटी कोई नहीं। तो देखें अल्लाह ने आपको मुफ्त में इतना कुछ अता किया है, देखने के लिए आंखें अता की हैं, फिर भी उस रब के एहसान को नहीं समझते। और एहसान का बदला यह है कि जिस रब ने इतनी नेमतें दी हैं उसके साथ किसी और को भी शरीक बनाया जाए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अगर तुझे अपने सहाबी को कहा था, ऐ मेरे सहाबी अगर तुझे जला दिया जाए और तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, जलना पसंद कर लेना, टुकड़े करवाना पसंद कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाना। आज अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम गुनाहगार बड़े हैं, खताकार बड़े हैं, सियाकार बड़े हैं, लेकिन आज अल्लाह हम तुझसे ये वादा करते हैं, ना पहले कभी शिरक किया है, ना आइंदा कभी शिरक करेंगे। और अल्लाह हमारी जिंदगी में कभी वो वक्त आए ना जब हम तेरा दर छोड़ के किसी और के दर पे जाए। दुनिया के दरों पे बंदा जाए, दुनियादारों के दरों पे, वहां पे जिल्लत मिलती है, रुसवाई मिलती है। अल्लाह का ही दर एक ऐसा दर है जहां पे जाओ इज्जत मिलती है।
وہاں پہ وقار ملتا ہے. انسان انسان کے پاؤں پہ جھکے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اور انسان خالق کے در پہ جھکے، یہ اس کے لیے عزت اور مقام ہے. اور دین نے اسی لیے کہا ہے کہ کسی کو بھی سجدہ کرنا نہیں. دیکھیں ہدہد تھا نا، وہ ملکہ بلقیس کو دیکھتا ہے، یمن کی شہزادی کو دیکھتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر کہتا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کر لے. اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش. اور جب کوئی اس شہزادی کے سامنے آتا ہے، وہاں کی بادشاہ کے سامنے آتا ہے، اس کے سامنے جھک پڑتا ہے. اللہ تسجدوا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ہدہد کہنے لگا، اور جو بے عقل ہے، لیکن یاد رکھیں ہدہد بے عقل ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا مشرک بے عقل ہے. مشرک کے اندر تو عقل ہی کوئی، وہ اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در ڈھونڈتا ہے. اور ہدہد کیا کہہ رہے؟ اللہ تسجدوا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تو امن تب ملے گا جب بندہ اکیلے اللہ کو سجدہ کرے. اور امن جب معاشرے سے چلا جاتا ہے